तो पिला माने टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द फर्स्ट टॉपिक ऑफ क्लास 9 इंग्लिश टेक्स्ट बुक. The topic is the priceless gift. So first tell me what do you mean by priceless? Priceless कहले तुम माने कौन बुझ? Does it mean it has no value? कौन यार अर्थ यार मूल्य नहीं बा यह मूल्यहीन? No. It means it has a high value or it is beyond price we can say. बा जहाँ को आमे अमूल्य बोली कहि परिबा. तेणु the priceless gift means अमूल्य उपहार. Such things are so precious that money can't buy. ए जिनिस गुड़िक एते दुर्लभ बा एगुड़िकर मूल्य एते अधिक जे पैसा द्वारा आकु किना बिका करा जाई पारे ना. So just think what sorts of things it is. को प्रकार जिनिस एटा जोटा को आमे पैसा द्वारा किना बिका करि परिबानी. It is our emotion, our love, respect and affection towards others. आमर अन्य मानक प्रति थिबा स्नेह श्रद्धा एवं भल पाइबा आर सो प्रिशियस दैट आर सो वैल्यूएबल दैट वी कैंट बाय और सोल्ड विथ मनी. एगुड़िक एते मूल्यवान जे आको आमे पैसा द्वारा किना बिका करि परिबानी. सो द प्राइसलेस इंटरेस्टिंग स्टोरी अबाउट इट. लेट्स सी हाउ इंटरेस्टिंग द स्टोरी इज. हाँ पिला माने आ गोटे कथा मते कहीं लगुनि कि आमे जो पूरा टॉपिकटा को केवल सिंगल वीडियो रे बा सिंगल क्लास रे सारी परिबा. तेणु आमर ए टॉपिक रे जेतोटी भी क्लास हबो मु ताको डिस्क्रिप्शन बॉक्स रे किंबा आमर प्लेलिस्ट रे ऐड कर देबी. तुम मानकर जे पार्ट भी दरकार तुमे डिस्क्रिप्शन बॉक्स रु किंबा प्लेलिस्ट रु सहज रे देखि परिबो. नहले आमर टेलीग्राम चैनल बीएसपी डिजिटल क्लासेस रे मु मध्ये एगुडी को ऐड कर देबी. सेठी मध्ये सहज रे देखि परिबो. ठीक अछि ताले देखिबा. I went to a vegetarian restaurant. तो पिला माने here I refers to the writer and vegetarian restaurant means where you get vegetarian food excluding meat or fish. तो जोठी आमे निरामिष भोजन पाई थांती ताको आमे निरामिष भोजनालय बोली कहि थांती. आ गोटे छोटिया कथा पिला माने मन रखिबो व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन होटल एंड रेस्टोरेंट. आमे रेस्टोरेंट रे केवल खाइबा पाई थांती किंतु होटेल ले आमे फूडिंग सहित लॉजिंग मध्य पाई थांती. सेठी आमे खाइबा सहित रही परिबा मध्य. सो द राइटर वेंट टू ए वेजिटेरियन रेस्टोरेंट. आमर लेखक गोटे निरामिष भोजनालय को जाइथिले. इट वाज द लंच टाइम. को समय थिला एटा? मध्याह्न भोजन समय थिला. देयर वेयर पीपल इटिंग एंड ड्रिंकिंग. लोक माने सेठी खिया पिया करथिले. एंड द रेस्टोरेंट वाज वेरी क्राउडेड. क्राउडेड मीन्स फुल ऑफ पीपल. तो आमर रेस्टोरेंट रे बहुत सारा लोक थिले बा गहली थिला. आई सॉ दैट सम ऑफ द चेयर्स एंड टेबल्स हैड बीन पुश्ड इनटू ए कॉर्नर. मीन्स द राइटर सॉ दैट लेखक देखिले सम ऑफ द चेयर्स एंड टेबल्स हैड बीन पुश्ड इनटू ए कॉर्नर. किछि चेयर टेबल गोटे कोण को ठेली दिया जाइथिला. आई चोज द कॉर्नर टेबल, seated myself and started skimming through the newspaper. As the restaurant was very crowded, the writer sat on a corner table. जेहेतु आमर रेस्टोरेंट प्रबल भिड़ थिला तेणु से गोटे कोण टेबल ले बसिले and started skimming through the newspaper. तो पिला माने skimming means reading rapidly or not thoroughly you can say बा ऊपर ठाउरिया भाबरे पढ़िबा. तो लेखक सेठी बसी कोन कले खबर पेपर जस्ट हेडलाइन को एमती टिके अनै आनले. At that moment I noticed a very young girl looking at me. तो the writer noticed लेखक लक्ष्य कले a very young girl looking at him. गोटे कम बयसर झीटी ताकू चाहुथुबार से लक्ष्य कले. Her eyes were large and they had a sad expression. ताले झीटीर बड़ बड़ आखि थिला and they had a sad expression एवं से आखि रे गोटे करुण चाहाणी थिला. As she was going out, she asked the cashier in a low voice. तो बाहर को जिबा समय रे the girl asked the cashier in a low voice. झीटी कैशियर को आस्ते करी पचारला, is that gentleman an Indian? So the girl basically wanted to know whether the writer was an Indian or not. आमर लेखक जनक भारतीय कि नुह से कैशियर को जानिबा को चाहिला.
I think so, the cashier replied. The cashier replied, maybe. ହୁଏତ ସେ ହେଇଥାଇ ପାରନ୍ତି। The girl looked at me once more and went out. ଝିଅଟି ଲେଖକଙ୍କୁ ଆଉ ଥରେ ଚାହିଁଲା ଏବଂ ଚାଲିଗଲା। Went out. Then it surprised me. ଏଇଟା ମୋତେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ କଲା। Means the writer surprised. He thought why the girl was inquiring about him. କାହିଁକି ସେ ଝିଅଟି ତାଙ୍କ ବିଷୟରେ ଇନକ୍ୱାରି କରୁଥିଲା। Why did he want to know about him? କାହିଁକି ସେ ତାଙ୍କ ବିଷୟରେ ଜାଣିବାକୁ ଚାହୁଁଥିଲା। Why? କାହିଁକି? What was the matter? ଘଟଣା କ'ଣ ଥିଲା। କାହିଁକି ସେ ଝିଅଟି ଲେଖକଙ୍କ ବିଷୟରେ ଜାଣିବାକୁ ଚାହୁଁଥିଲା। The writer started thinking. ଲେଖକ ଭାବିବାକୁ ଆରମ୍ଭ କଲେ। Her interest in me aroused my curiosity in her. ଏଠି ଦେଖ ପିଲାମାନେ arouse. Arouse means to awaken or to make more active ବା ଜାଗ୍ରତ କରେଇବା। Curiosity means desire to know, ଜାଣିବାର ଇଚ୍ଛା। So the girl's interest in the writer aroused his curiosity in her. ସେ ଯେଉଁ ଝିଅଟିର ଲେଖକଙ୍କ ବିଷୟରେ ଜାଣିବାର ଇଚ୍ଛା ବା ତାର ଯେଉଁ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟ ସେଇଟା ଲେଖକଙ୍କର ସେ ଝିଅ ପ୍ରତି ଜାଣିବାର ଇଚ୍ଛାକୁ ଆହୁରି ବଢ଼େଇଦେଲା ବା ଆହୁରି ଜାଗ୍ରତ କରେଇଦେଲା। When I had finished my lunch, I asked the waiter. Means when the writer finished his lunch, ଯେତେବେଳେ ତାଙ୍କର ଖାଇବା ଖାଇସାରିଲେ, he asked the waiter. ସେ ୱେଟରକୁ ପଚାରିଲେ, do you know the girl who was sitting out there? So the writer wanted to know about the girl from the waiter. ତ ଆମର ୱେଟରଙ୍କ ପାଖରୁ ସେ ଝିଅ ବିଷୟରେ ଖବର ନେବା ପାଇଁ ବା ଜାଣିବା ପାଇଁ ଚାହିଁଲେ। No sir, I notice she has lunch here on Saturdays. ସେଇଠୁ ୱେଟର କ'ଣ କହିଲା ନା ଆଜ୍ଞା ବଟ୍ I notice she has lunch here on Saturday. କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରିଛି ସେ କେବଳ ଶନିବାର ମାନଙ୍କରେ ଏଇଠି ତାର ଲଞ୍ଚ କରେ। She comes on payday only. ଏଠି ଦେଖ ପିଲାମାନେ payday. Payday means a day on which someone is paid their wages. ଯେଉଁଦିନ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ତାଙ୍କର ମଜୁରୀ ଦିଆଯାଏ କିମ୍ବା ଦରମା ଟଙ୍କା ଦିଆଯାଏ ତାକୁ ଆମେ payday ବୋଲି କହିପାରିବା। ତ ସେ କେବଳ ଦରମା ବାରିରେ ଅର୍ଥାତ୍ ଯେଉଁଦିନ ମଜୁରୀ ମିଳେ ସେଇଦିନ ଆସେ। So according to the waiter, Saturday was a payday. ତ ଆମର ୱେଟର କହିବା ଅନୁସାରେ ଶନିବାର ଦିନ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ମଜୁରୀ ମିଳୁଥିଲା। Perhaps she doesn't earn much. ହୁଏତ ସେ ବହୁତ ଅଧିକା ରୋଜଗାର କରେ ନା ସେଥିପାଇଁ ସେ କେବଳ ମଜୁରୀ ମିଳିବା ଦିନମାନଙ୍କରେ ହିଁ ଏଠାକୁ ଆସେ। I was moved by what he said. ତ ପିଲାମାନେ moved means having strong feeling of sympathy. So the writer took pity on her. ସେ ଝିଅଟି ପାଇଁ ଦୁଃଖ ପ୍ରକାଶ କଲେ ତାଙ୍କ ମନରେ ଝିଅଟି ପ୍ରତି ସମବେଦନା ଜାତ ହେଲା। The curiosity I felt about the girl persisted. ଏଠି ଦେଖ ପିଲାମାନେ persist. Persist means to continue something in a determination. ତ ଯାହାକୁ ଆମେ ଦୃଢ଼ ରହିବା ବା ଲାଗି ରହିବା ବୋଲି କହିପାରିବା। ତ ଲେଖକଙ୍କର ସେ ଝିଅ ପ୍ରତି ଜାଣିବାର ଇଚ୍ଛା ଆହୁରି ଦୃଢ଼ ହେବାରେ ଲାଗିଲା and it continued. Why had she inquired about me? କାହିଁକି ସେ ମୋ ବିଷୟରେ ଇନକ୍ୱାରି କରୁଥିଲା କାହିଁକି ସେ ମୋ ବିଷୟରେ ଜାଣିବାକୁ ଚାହୁଁଥିଲା। Who was the mysterious child? କିଏ ଏଇ ରହସ୍ୟମୟ ପିଲା। I kept thinking of her poverty stricken sad anxious figure. ତ poverty stricken means very poor ବା ଅତି ଦରିଦ୍ର। Anxious means worried and afraid ବା ଆମେ ବ୍ୟସ୍ତ ବିବ୍ରତ ବୋଲି କହିପାରିବା। So the writer kept thinking about the girl's poverty stricken and sad anxious figure. ସେ ଝିଅଟିର ଅତି ଦରିଦ୍ର ଏବଂ ବ୍ୟସ୍ତ ବିବ୍ରତ ଚେହେରା ବିଷୟରେ ଲେଖକ ଭାବିବାକୁ ଲାଗିଲେ। Could I help her in any way? କୌଣସି ପ୍ରକାରେ ମୁଁ ତାକୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିପାରନ୍ତି କି? So the writer wanted to help the poor child at any way. କୌଣସି ପ୍ରକାରେ ସେ ଝିଅଟିକୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବା ପାଇଁ ଚାହିଁଲେ। The week passed. ସେ ସପ୍ତାହ ଚାଲିଗଲା। Saturday came again. ପୁଣି ଥରେ ଶନିବାର ଆସିଲା। I went to the same restaurant. Means the writer went to the same restaurant. ଗଲେ ଯେହେତୁ ସେ ଝିଅଟି ବିଷୟରେ ଆହୁରି ଅଧିକ ଜାଣିବାକୁ ଚାହୁଁଥିଲେ and he was worried about her. ତେଣୁ ସେ ପୁଣି ଥରେ ସେଇ ରେଷ୍ଟୁରାଣ୍ଟକୁ ଗଲେ। As I entered, I saw her sitting at the same table as before. So the writer saw her sitting at the same table. ତ ସେଇ ସେମ୍ ଟେବୁଲରେ ବସିଥିବାର ଲେଖକ ସେଇ ଝିଅଟିକୁ ଦେଖିଲେ। She was eating. ସେ
ଖାଉଥିଲା। I went up to her and took the chair opposite hers. As the writer wanted to start a conversation with her, ଯେହେତୁ ତା ସହିତ ଗୋଟେ ବାର୍ତ୍ତାଳାପ ବା କଥାବାର୍ତ୍ତା ହେବାକୁ ଚାହୁଁଥିଲେ ଲେଖକ କ'ଣ କଲେ took the chair opposite hers. ତା ସାମ୍ନାରେ ଲେଖକ ଚେୟାର ଲଗେଇଲେ। I wished her a good afternoon means the writer wished her good afternoon and then by making one brief remark after another means they introduced each other with few words. ସେମାନେ ଅଳ୍ପ କିଛି ବାର୍ତ୍ତାଳାପରେ ପରସ୍ପରକୁ ଇଣ୍ଟ୍ରୋଡ୍ୟୁସ୍ ହେଲେ। ଦେନ୍ ଆଇ ୱାଜ୍ ଏବୁଲ୍ ଟୁ ଷ୍ଟାର୍ଟ ଏ କନଭରସେସନ୍। ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ଲେଖକଙ୍କୁ କଥା କହିବା ପାଇଁ ଗୋଟେ ସୁଯୋଗ ମିଳିଲା। ଆଟ୍ ଲାଷ୍ଟ ସି ଆକ୍ସଡ୍ ଏବଂ ଶେଷରେ ସେ ପଚାରିଲା ଆର୍ ୟୁ ଆନ୍ ଇଣ୍ଡିଆନ୍? ଆପଣ ଜଣେ ଭାରତୀୟ କି? ହୁ ଆକ୍ସଡ୍? ଦ ଗାର୍ଲ ଆକ୍ସଡ୍। ଝିଅଟି ପଚାରିଲା। ମାଇ ବ୍ରଦର ଇଜ୍ ଇନ୍ ଇଣ୍ଡିଆ, ହି ଇଜ୍ ଏ ସୋଲଜର। ତ ଆଉ କ'ଣ କହିଲା ସେ ଝିଅଟି? ହିଜ୍ ବ୍ରଦର ୱାଜ୍ ଏ ସୋଲଜର ହୁ ୱାର୍କଡ୍ ଇନ୍ ଇଣ୍ଡିଆ। ତା ଭାଇ ଜଣେ ସୈନିକ ଯିଏକି ଭାରତରେ କାମ କରୁଥିଲା। ୱି ହାଭ୍ ନଟ୍ ହାଡ୍ ଏ ଲେଟର ଫ୍ରମ୍ ହିମ୍ ଫର୍ ଏ ଲଙ୍ଗ୍ ଟାଇମ୍। ଦ ଗାର୍ଲ ସେଡ୍ ଦ୍ୟାଟ୍ ଦେ ହାଡ୍ ନଟ୍ ହାଡ୍ ଏନି ଲେଟର ଅର୍ ନ୍ୟୁଜ୍ ଫ୍ରମ୍ ହିଜ୍ ବ୍ରଦର ଫର୍ ଏ ଲଙ୍ଗ୍ ଟାଇମ୍। ବହୁତ ସମୟ ଧରି ତା ଭାଇ ପାଖରୁ କୌଣସି ଖବର କିମ୍ବା ଚିଠିପତ୍ର ସେମାନେ ପାଇନଥିଲେ ବୋଲି ହି ଟୋଲ୍ଡ ଟୁ ଦ ରାଇଟର। ସେ ରାଇଟରଙ୍କୁ କହିଲା। ମାଇ ମଦର ଇଜ୍ ଓରିଡ୍। ମୋ ମା ବହୁତ ବ୍ୟସ୍ତ ହେଉଛନ୍ତି। ସି ଇଜ୍ ଆଫ୍ରେଡ୍ ସମଥିଙ୍ଗ ହାଜ୍ ହାପେନ୍ ଟୁ ହିମ୍। ତ ଭାଇ ସହିତ କିଛି ଘଟିଯାଇଛି ବୋଲି ଭାବି ମା ବହୁତ ବ୍ୟସ୍ତ ବିବ୍ରତ ହେଉଛନ୍ତି, ଭୟଭୀତ ହେଉଛନ୍ତି। I learnt that her only guardian was her brother. So the writer came to know that her only guardian was her brother. तो आमर लेखक जानिया को पाइले ता भाई ही केवल तार गार्डियन थिला। She lived with her old widowed mother Mrs. Bethy. He also came to know that she lived with her old widowed mother Mrs. Bethy. से तार वृद्धा एवं विधवा माँ मिसेस बेथी सहित रहुथिला बोली लेखक जानिया को पाइले। आई अंडरस्टूड हाउ सी फेल्ट। अर्थात लेखक बुझी पारुथिले जे से केमती अनुभव करुची बा से केमती अनुभव करुथिला। आई थिंक सी वांटेड मी टू सी हर मदर बट सी डिड नॉट हैव द करेज टू आस्क मी टू अकम्पानी हर होम। द राइटर फेल्ट दैट द लिटिल गर्ल वांटेड टू इनवाइट हिम टू हर होम बट सी डिड नॉट हैव द करेज टू आस्क हिम। तो सेठु लेखक अनुभव कले जे से झीटी घर को निमंत्रण करने को चाहूँगी मात्र ता पाखरे साहस नाही जे लेखक को कहिबाई। तो तापर कौन है देखा वी फिनिश्ड आवर लंच एंड गट अप टुगेदर। सो इन द मेन टाइम दे फिनिश्ड देयर लंच एंड गट अप टुगेदर। से माने एकाठी से लंच सरेले एवं उठिले। आज वी वाक्ड आई आस्क्ड हर। से माने सेठू बाहरी चली चली आसुचंती। द राइटर आस्क्ड हर। सेठू राइटर ताकू पचारे मे आई नो योर नेम। तुम नाम जानी पारे कि? माय नेम इज मैगी। मो ना होची मैगी। वी चैटेड प्लीजेंटली एंड सून रिच्ड ए बस स्टैंड। तो पिला माने चैट मीन्स गपसप बा कथावार्ता। सो द राइटर एंड द लिटिल गर्ल चैटेड एंड सून रिच्ड ए बस स्टैंड। से माने गपसप हेई कोठी पहुँचले एट ए बस स्टैंड। गोटे बस स्टैंड रे पहुँचले। दिस गेव मी द अपॉर्चुनिटी फॉर आस्किंग हर व्हेयर शी वर्कड। नाउ द राइटर गॉट ए चांस टू आस्किंग हर व्हेयर शी वर्कड। वर्तमान लेखक को गोटे सुजोग मिलगला जे से पचारि पारिबे जे से कोठी से काम करिछि। डू यू यूजुअली गो दिस वे? आई आस्क्ड। सेठू द राइटर आस्क्ड डू यू यूजुअली गो दिस वे? तुम्हें सबु बेले एई बाट दे जाओ? नो सी आंसर्ड। से कहला ना। आई यूजुअली टेक द विलेज ब्रिज। मुझे गाँ पोल दे जाए किंतु वर्तमान सेटा मरामती होउछि। सुन वी अप्रोच देयर नाइबरहुड। तो पिला माने नाइबरहुड कहले एरिया। तो से माने तांकर निज अंचल बा निज एरिया रे पहुँची गले। वी हैड रिच्ड ए नैरो डोरवे। आमे गोटे अणओसारिया कबाट पाखरे जाई पहुँचलु। मीन्स मैगी एंड द राइटर।
Maggie took a thin latchkey out of her pocket and opened the door. सेठू मैगी कौन कला took an thin latchkey. Latchkey means a type of key. गोटे प्रकार चाबी काठी होची latchkey. गोटे छोटिया चाबी काठी बाहर कला and opened the door. कबाट खोलिला. She entered. से घर भितर गला and said please come in. And she invited the writer. तापर कौन है देखिबा Together we descended the stairs to the kitchen. तो पिला माने descend means go down अर्थात ओल्हेबा. तो से माने एकाठी सीढ़ी ओल्हे किचन ने पहुंचिले. Mother said Maggie from the doorway. कबाट पाखरु मैगी कौन बोली डाकिला माँ बोली डाकिला. An Indian gentleman has come to see you. आस देखो जने भारतीय भद्र व्यक्ति तुमको देखिबा को आछंती. Where is he? The old man asked eagerly. The old man means Maggie's mother asked eagerly. बहु आग्रहर सहित कहिले Where is he? कोठी से? With a smile I stepped into the kitchen behind Maggie. अर्थात मुहरे टिके हस रखी लेखक किचन ने पहुंचिले. She introduced us. अर्थात मैगी कौन कला ता माँ एवं लेखकों को परिचय करेदेला. How do you do? I said and held out my hand. तो सेठू लेखक पचारे How do you do? तुम्हें केमती अच्छो and held out his hand means moved his hand for shake hand. अर्थात हैंडशेक करिया पई तांको हाथ बढ़ेले. Excuse me, my hands are covered with flour means Maggie's mother said that her hands were covered with flour. मैगीर माँ अर्थात मिसेस बेथी कौन कहले एक्सक्यूज मी मो हाथ में अटा लगी. आई एम मेकिंग केक्स मु केक तैयारी करुछि. पीपुल विल कम टू बाय देम दिस इवनिंग. लोक मैंने ताको संध्यारे किनिया को आसीबे. दिस इज द वे वी मेक आवर लिविंग लॉट्स ऑफ ट्रबल. सो मैगीज मदर सेड दैट दे मेड देयर लिविंग इन ए ग्रेट डिफिकल्टी. बहु कष्ट से माने सेमानकर गुजराण मेंटौथिले बोली लेखकों को कहले. सैटरडे नाइट इज ए टाइम ऑफ फेस्टिविटी इन पुअर नाइबरहुड्स. तो ये गरीब मानकर एरिया रे आज सैटरडे इज ए पे डे. जेहेतु शनिवारटा गोटे दरमा बारी बा से दिन सेमानकर मजूरी पाई थांती. ऑन दिस डे दे स्पेंट ए लिटिल टू एंजॉय देयर लाइव्स. तेणु शनिवार राति ए गरीब मानकर एरिया रे उत्सव मुखर थाए. ऑल काइंड्स ऑफ थिंग्स आर सोल्ड ऑन दिस नाइट. एई राति रे सबु प्रकार जिनस बिक्री हुए. द स्ट्रीट्स आर मोर क्राउडेड दैन एनी अदर डे. अन्य दिन अपेक्षा आमर रास्ता सबु आहुरी जनगहलीपूर्ण हो जाए. दिस इज द डे व्हेन दे आर एबल टू स्पेंड ए लिटिल फ्रॉम देयर वीकली वेजेस. ताले ऑन सैटरडेज दे आर एबल टू स्पेंड ए लिटिल फ्रॉम देयर वीकली वेजेस. तो टिके मन खुशी करिया पई सेमानकर साप्ताहिक मजूरी रु ए शनिवार दिन सेमाने किछि खर्च करंती. तो आज पई एतिकी आमे नेक्स्ट क्लास रे पार्ट 2 रु डिस्कस करिबा. आउ आजिर वीडियोटी केमती लागिला किंबा कोठी किछि डाउट रहिगला कमेंट बॉक्स रे निहाती कमेंट करिवो.